দেখুন, কংগ্রেসের নেতৃত্বে, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে দেশ জুড়ে এডুকেশন বর্তমান যে বেহাল অবস্থা, পরীক্ষা নিয়ে যে জালিয়াতি, পেপার লিক, এই নিয়ে সারা দেশব্যাপী কংগ্রেসের একটা আন্দোলন চলছে। এটারই অঙ্গ হিসাবে আজকে আমরা কিছু ছাত্র প্রতিনিধিদের নিয়ে এখানে আমরা বসছি। এই আওয়াজ যখন উত্থাপিত হয়, ছাত্রদের লাঠিপেটা করা হয় ভীরু প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে, ভীরু পুলিশ দ্বারা, ভীরু প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভীরু পুলিশ দ্বারা রাহুল গান্ধীকে হেনস্থা হতে হয়। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, কংগ্রেস নেতৃত্ব, মল্লিকার্জুন খার্গেজি, সোনিয়া গান্ধীজি, এদেরকে কেউই অসম্মানিত করা হয়। তো এর থেকে আশা, এদের কাছ থেকে, ভীরুদের কাছ থেকে আশার কি করতে হবে? ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ ধূলিসাৎ করে দিতে ব্যস্ত ওরা। পুলিশ নিষ্ক্রিয়, নিরুপায়, ভীরু, তার প্রমাণ আমাদের রাজ্যেই আছে। মহান নির্দেশক পুলিশের আনন্যাচারাল ডেথ হয়েছে, অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। কোন একজন পলিটিক্যাল নেতা একজন এসপি কে ইডিয়েট বলাতে সংগঠনগুলো লিখে প্রতিবাদ জানিয়েছে। পলিটিক্যাল পার্টি ডিমান্ড করছে জুডিশিয়াল এনকোয়ারি। ওই সংগঠনের কাছে আমার আর্জি থাকবে, যারা ওই একজন জৈনকে, একজন নেতার দ্বারা একজন এসপি কে ইডিয়েট বলাতে যেরকম ভাবে প্রতিবাদ করেছেন, এই প্যাডে আমরা চাই এই সংগঠনগুলো দ্বারা এই যে আমাদের যে ডিমান্ড জুডিশিয়াল এনকোয়ারি, এটা যেন এদের তরফ থেকে ডিমান্ড উঠে আসে। Why should be only a political party that will be demanding? Where is this organization? It doesn't speak. That means what? That means ये जो डरपोक है, ये सब संगठन पुलिस का हो चाहे ऑफिसर का हो, ये सब डरे हुए हैं। এই জায়গাটার থেকে আমরা আওয়াজ তুলতে চাই আজকের, যে তো আপনারা এগিয়ে আসুন, ছাত্র ছাত্রীরা এগিয়ে আসবেন, আমাদের পাশে থাকবেন। এই লড়াইটাকে যতগুলো সার্থকতা আমরা লাভ না করতে পারছি, আমাদের মূলত আজকে তিনটি ডিমান্ড। কি কি? এই অপদার্থ জালিয়াতির সাথে জড়িত এই ধর্মেন্দ্র প্রধানের রেজিগনেশন আমরা ডিমান্ড করছি, এক। দুই হচ্ছে এডুকেশন সিস্টেম কে রিভ্যাম্প করার জন্য কংগ্রেসের যে লড়াইটা, এটা পার্লামেন্টে আলোচনা হতে হবে। তিন, প্রধানমন্ত্রীকে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, এবং এই যে অন্যায়ভাবে যে মিথ্যা কেস ছাত্রছাত্রীদের নামে রুজু করা হয়েছে সেগুলো প্রত্যাহার করতে হবে। এটা যত কোনোদিন না করছে, দেশব্যাপী ছাত্র যুবকদের আন্দোলন কংগ্রেস দ্বারা সেটা চলতে থাকে। ধন্যবাদ। जैसा आप सब जानते हैं, अभी हमारे यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट नील कमल जी ने बताया आप सबको, छात्रों की गूंज कार्यक्रम इस देश में कांग्रेस पार्टी ने जून महीने से शुरू किया। छात्रों की जो समस्या, जो पेपर लीक का मामला, पूरे मोदी के 12 साल के कार्यकाल में कम से कम 150 बार पेपर लीक हुआ। इसका हम हिसाब मांगते हैं, इसकी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ देश की सरकार, बीजेपी की सरकार खिलवाड़ नहीं कर सकती। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जो बच्चे शहीद हुए, जिनकी डेथ हुई, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और भविष्य में ऐसी गलती न हो कि फिर से पेपर लीक हो और नौजवानों का भविष्य जो है अंधकार में। ये हमारा कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी है। देश के हर प्रदेश में, बड़े राज्यों में, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में, कम से कम हम लोग इसको 700 डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। छात्रों की गूंज अपने आप में, कि उनकी बातों को हम बहुत ही स्ट्रांगली रखेंगे लोगों के बीच जाके। आपने देखा कल किस तरीके से राहुल जी के साथ मैन हैंडलिंग किया। लीडर ऑपोजिशन है, पूरी इंडिया अलायंस की सारी पार्टियां इस बात से चिंतित हैं, और खास करके हमारी जो यहाँ की लीडरशिप है, सुदीप दा हैं, हमारे वर्किंग कमेटी मेंबर हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं। कल भी सबने प्रेस से भी बात किया था, और त्रिपुरा के बच्चों से भी सब रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग भी इस
छात्रों की गूंज कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हम लोग आपकी भावनाओं का कद्र करते हैं और आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू।